go. Unang-una, to Adam from Wowo. Asan yung mga Naon. Sako. Punta ba doon? Pangalawa, from Mamshi. Ito, brother. Okay. To Mamshi from Viva. Mamshi? Mamshi. Sa gitna para kita sa video. Kami ni Bibay magpapalit sa akin. Okay, Okay, 1, 2, 3. Hindi naman may picture. Eh, sabi nga. Santa Claus. Uy, dito mabasa. To Kuya Nelo from Tita Rhea. Ay, Tito Nelo. Wait lang. Picture ka muna. Wait lang. Nel. 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 Smile, smile. Ito na, panglima. To Robin from Daddy. Si Robin. Robin. From Daddy. Say thank you, Daddy. Say thank you, Daddy. Thank you, Daddy. How's your daddy? Open muna. Pangalan. To Randy from Nanay. Ito, Randy. Nanay, naku, ang liit naman ng ano na. Yari ka. Ng ano ba yan? Doormat? Ang liit ng doormat mo, Lot. Picture mo na ya. Ya, kuya. Kuya. Kasama yung mga Wawa. Okay, ganun lang pala. Wawa from Rocky. Uy. Wawa. Ano to? Di ito wala ta. Si Rowan ang nakabunod sa akin. Hindi yan, wag yan. Pag alam mo taga dito, wag. I have a gift too. It's from you. Hi, Amara. Yay, Amara is away. To Eloy from Tita Ella. Say hello. Lo. Tita, ano? Albela, kapa-kapa. Badyaw. Santa Claus, oh. Magkaano, itong galing dalawa. Masa pa din? To Oh. Rhea. Ay, wala na. Wala na. No. To Rhea from Mamshi. Wow! Now, iPad. Ba't wala ka ng mic? Alam mo yung ano? No. To Yumi from Wawa. Yumi. Layo ah. Thank you, Wawa. Picture. Welcome. Si Santa. Maya. To Lola Sal from Yumi. Ay, ikaw announcer ngayon. To Benben from Tantan. Ben! Picture dito, Ben. Diyan, picture. Dito, Kay dalawa, kay dalawa. Tapos kay Slitan. Ay na. Picture mo yan, dalawa. Dalawang ulit. To Tony from Tony. Picture. O yan, sama mo na yan. Smile. Okay, go. Hindi wala yan naman. Nanay from Tita Sally. Nay. Si nanay. Nay. Nanay. Nay, may regalo ka, Nay. Kaya lalabas. Salat. O sige, lalabas mo. Oh, sa inyo. Tabi. Batang-bata. Batang-bata yan, nakasesto ah. Nalalaman ni sa PBB, Pinoy Big Rapper. Picture mo na, Nay. Picture. Yan. Ay, Nanay. Salamat. Marami akong regalo. Ayun sa likod. Ay, kasama ba yan? Kasama yan. To Lara from Tita Regine. Lara daw. Hintayin mo na lang ha, kung kailan ang dating ha. Hintayin mo na lang ah. Wala na sa China pa. Harap mo ya, sa China pa. Sa China pa. Dami ah. Yan na. To Joy from Tita Regine.
Joy, Joy. Ayun! Madaling na ha. Stiga. Stick maglalakad ah. Shopee. Wow. Choppy. Oh, antay mo na yan na si Choppy. Tatati. Tita Ella from USA. Nanay, pumasok ka na. Ay, Yuri. Tumawag from Sidawen. Oh, si Ate Ella. Si Ate Dan daw, si Ate Dan. Tita Ella. Ah, sige, ako na muna yan. Ay, Mara. First mom. Isang pusok na lang. To Amara from Tito Christian. Yay! Maya! Kasama to, ma? Sige. Yana from Tito Nelo. Yana, why? Ako lang. Naputol. Ron! Anak mo! Hoy! Tito Lelo. Yung kanila. Tuwawa from Tita Mildred. Pero, Ito, dito pa. Si Ruin. Thank you. Salamat. Tukaylin from Tito Randy. Isa. Mas mayapa. Picture. Wait lang, one. Tapos ipin. 1, 2. Ay, kanina. Wait lang. Ay, sige, sige. Mamaya. Okay, sulat mo ko kayo para mabasa. Question na nakalagay dito. Asim good. Asim yan eh. Ay, question. Baba. Ano yung galing? Kanina yan. Ba, picture mo na. Nakakarami walang puhunan. Paldo-paldo ah. Ay, Tukaylin from Tita Reggie. Wow! Picture ka muna. Ano mo yung gifts? Ganun mo yung gift? Thank you, Tita Reggie. Gawin niyo up. Okay. Binibigay niya. Rowing from Tito Randy. Ay, rowing to Dada. Gawin. You have a gift. Wow! Yay! Say thank you. Yay! To Tito Bibay from Elo. Wow! Yan kayo. Wow! Ay, si Elo. Wow! Ayun yung varsity To natin. Kuya Polly from Raven. Si Raven. Ben! Video tayo. Ben! Si Ben yung maghawak ng mic. Ah, Leng, picture ka na, Leng. Robin na. Ikaw na lang ang picture. When you open it na. To Ate Yuri from Yana. Wow, ang laki. Wow! Wow! Wow, grabe. Ano to? Ano yan? House and lot. TV yan? Ay, To Tita Jean from Adam. Yay! Oh, galing kay Adam. 1, 2. Makasama din tumaas. ano na yan? Pamigay na. Rai Rai! Amara! Sino to? Hindi mo Ay, 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 ay! Naglalakad na ang baby namin! Kanina nga sabi na ba? Lahat sabi Raven, na. bigat mo na. Raven. Oh, Raven. Amen. Oh. Bigat na ni ano? Picture, Ben. Lagyan natin na ano. Ang dami niyan, Ben. Bigyan mo na. Sige, video na lang. Best thing, Ben. Sige, sige. Bigay na na. Kobe. Obi! Mamaya na kasi yun ang mga Hello. Wala nang picture? Wala na. Hello.
To Ate Dred from Team Best. Okay na po. Dito muna. Sige na, iyan mo na lahat yan. Dapat nagdala kay Sako. Ako To Ate Jean from Team Best. Team best pala. To Polly from Team Best. Ala, hindi Hindi halata. Catch yan. To Toby from Team Best. Toby. Toby! Sabi sa'yo, mamaya ka na pumasok. Marami yan. Marami ka ba, Toby? Mga 20. Marami ka pa. Benting ko. Yan po, dami po. Yeah, okay na. Benting ko. Wala. To Ate... Ano, Dan? To Ate Dan from Team Best. Ito kay Ray. Si Ray daw. Oh, nag-aantay yung sa maliit, oh. Mamaya! Dami yan. To Tita Gigi from Team Best. Tita Gigi. Tika Gigi. Tita Gigi. Tita Gigi. Naman yan. Mamaya meron pa tayo sa ano, ha. Eh, kapag naitim. Robin from Team Best. Robin! Robin! Where are you? Oh my God, so cute. Nakita mo yung mukha niya, oh. Ay, mukha, oh, nag-a-attitude na naman yung Ano? Si Rowing. To Kailin from Team Best. Kailin. Kailin. titignan mo pa talaga sa magkauga ka din sa regalo open. Dumadagdag pa daw. Thousand lang yung regalo mo sa'yo, be. Yeah, kayo na yan. Okay na. To Amara from Team Best. Oy, Amara. Get your gift. Ano ba yun? Thank you. Ano ba meron? To Adam from Team Best. Ate, wala mo na ako pa. Adam. Adam Malika, thank you. Ni Rowing. To Bibay from Team Best. Wow! Wow! Ano kaya to? To Pops from Team Best. Bobo. Si Bebe, dali Bebe. Ayuda, Team Best. Thank you, Team Best. Invest. Oh, To Kuya Nelo from Team Best. Ingat po, Tito Nelo. Tito Nelo, ay, Tito Mildred. Thank you. Ano sila? To Kuya Sean from Team Best. Wow, makakadalawa namin yan. Walang puhunan yan. Thank you. Panis. To Kuya Condi from Team Best. Ang ba mo yan? Makarami Kuya Kondi. Sino ba si Condi? Kala ko Polly. Picture mo na. Kala ko from Polly. To Ate Yumi from Team Best. Ito na, to Eloy. To Eloy from Team Best. Ito si Eloy. Dito. Thank you, Team Best. Thank you, Team Best. To Yana from Team Best. Kanina may sakit to. Thank you, Team Best. Maraming salamat. To Ate Yuri from Team Parang Best. alam ko na to, ah. Thank you, Team Best. Parang ano yan, ah. Parang mukha. To Rhea from Team Best. Wow! Ano kaya yan? Ano kaya yan? To Carla from Team Best. Carla! Carla, dito ka. Carla! Ay, kasama pala ako dyan. Kala ko mamamaril lang. Wait lang, picture. Live, picture. Picture daw. Teka. To Tantan from Team Best. Ay, yung ulo. Tantan. Tan. Takbo. Tantan. Ay, na! Tan! Thank you, Team Best. Tuwang-tuwa, oh. Yay! Yay! Kilala niya yun. Yay! Amare. Ay, no! To Ben from Team Best. Ay, Ben. Bulago! Ay, baka niya. Sa kakatawan mo. Thank you, Team Best. Inano nila? To Mama Ben from Team Best. Oh! Thank you, Team Best. Tama natin yan sa paano. To Mamshi from Team Best. Mamshi. Ano ba yan? Binuksan ano ba yan?
I don't like this daw. Masyado talaga. Okay na yan. Alas na po. To Tita Sal from Team Best. Tita Cha. To Mikey. Mickey. To Nikki. Dito yan, Mickey. Kay Mickey yan ah. To Mama from Team. Wala. To Robin from Ate Yuri. Robin. Nasaan na? Robin. Robin! Robin. Robin. Paalis ka na, oh. Pamilya ko bubili. Teka lang, matatraffic. Robin. Oh, get your gift muna, get your gift. Robin. Thank you, Ate Yuri. Thank you, Ate Yuri. To Amara from Ate Robin. Ay, Robin. Oh, hindi niya anak. Dila daw. Ano ba sa akin? Tagahawak natin ito. To Yana from Ate Yumi. Dito yung tagahawak natin oh. Ah, nag-inuman na doon. Yung bilang sa kulay ito. Ano kanina? Nag-inuman na doon. Sa'yo ba ba sa'yo? Sabi na natin. Nandyan lang yan sa gilid. Walang pangalan? What do you want? What? May pangalan yan. What do you want? Ayun o. Oy, umuulan na, Gawin, I'm Robin. here. Ayan, What? ballpen lang. To Dan from Yuri. At to Patsy from Say. Kanino to? Uy! You like to go home? Oh, this is so good. Okay. I don't want any. Para kay Clara, oh. Kumukha mo kasi. To Mom from Yansay. Ako tawag si Buntis, ah. Ay, ba to, ah? Ano, Leng? Kaya mo pa, Leng? Hirap mag-ano pa. To Robin from Ate Yumi. Robin. Di ba, Regine? Robin. Ayaw niya na doon. From Ate Yumi. Ayaw niya na. Sawa ka na sa katatanggap ng gift. To Robin from Ate Yumi again. Sabi ko maambong. Pera. To Tita Regine from Ate Yumi and Ate Yuri. Thank you. To Yana from Ate Yuri. Ba't ang lilit ang gift mo yan, ah? To Maggie Beauty from Ate Yumi. Mamsi. Yumi! Kay Mamsi yan. Kay Mamsi. Ay, kay Mami Vicky. Vicky. Ayun. Ay, kala ko yun. Ayun na. Ma'am Shi. Ito. Thank you. To Owa from Ate Yumi and Ate Yuri. Wow, thank you. To Robin from Tita Sa. Ay, to Robin from Lola Sally. Ayaw na. Noy, Kuhay mo yung ako dun sa bag. To Robin from Ate Yuri. Wala. Karto na yan, ah. Isa pa lang daw kasi. To Mom from Yumi. kulang pa. Kulang pa yung gift. To mom. Yan yung kasi. To Tantan from Mama. Tantan. Tantan. Ay, nagpapa. To Robin from Tita Reggie. Robin, oh. Kanino? Robin. To Mama from Reggie. Basurahan.
Nasa bag. Christian from Reggie. Uy! Talaga, parang masama loob. Business pa Henry. Gamit na to eh. To Christian from G. Uy, dalawa! Sana all, back to back. Oh, back to back. To Mickey from Tita Reggie. Mickey! Thank you. To Reggie from Christian. To Mildred from Ate Reggie. Kanina? Thank you. To Amara from Tita Reggie. Ayan, Maya. Ako lang ang mabuhat mo. Uy. Kaya, be. Binalo kasi. To Yuri from Ate Reggie. Ay. Sorry, Panira to. Sorry, okay. Oy, ano yun? Nerd? To Yumi from Tita Reggie. Thank you, tita. Ano kaya? Parang ano yan? To Randy from Tita Reggie. Randy! Ano tita? Tita niya ako. To Rhea from Ate Reggie. Thank you. Ang dami nating gifts. To Adam from Tita Reggie. Thank you. Thank you. Sino sa amin? Ito. Ay, be. Amara Nakay ano? from Tita Reggie. Siya marami. Hey! Ayun na para. Ayabang. Ang mga bata. Sabi niya sa akin, oh. To Benren from Tita Reggie. Benden. Tantan. Thank you. Dami ah. Uy, ang laki niyan ah. Para makapagpinayan niyo pa tayo. To Tantan from Reggie. Tatas ka! Tawa, oh. Parang alam ko yan. Tantan, labas! Tan, hindi mo pa alam yan? Alam niyo ba yan? Nilaruan mo na yan eh. Parang nagamit na yan eh. Nilaruan mo na yun. At least bubuksan niya To ulit. Bibay from Ate Reggie. Wow, thank you! To Toby from Tita Reggie. Toby! Toby. Sa loob. Kaya kita din sa lang. Thank you. Parang ano To Nela from Tita Reggie. Souvenir. To Eloy from Tita Reggie. Ayan, thank you ka dun. To Yana from Mama. thank you, Moda. Wada. Nakakalong kami dito, Regine. Kanina daw? Sayaw. Ay, akin ulit. Thank you, Tita G. Na doble To Polly from Mama. Matay ko na ha. Para parehas tayo, ate yung nilugat To Papa from Reggie. Uy! Oh. Ate yung nilugat na. Oh. Oh. Pamilya ko yato. Parang alam ko yun. Baka bigas to. Kay mama galing daw. Wow. Alam ko na yan. Brief ka. To Tantan from Reggie. Tan. Tan. Ayan, isubo na sana. Para, hi, Jen. May binubulong dito. To Ella from Reggie. Ella! Kumakas ka man daw sa gift wrap. To Mama from Polly. Talaga? Sa'yo galing yan. Ate! Kiss niya, kiss. Kiss. To Ella from Papa. Ang dami yan, Tita Ella. Wow, thank you, Paps. To Polly from Mama. Stage shift kayo. Parang sama ng loob ng nanay mo. Bobo. Thank you, Bobo. Tapos kukuha siya sa inyo, di ba? Kapit daw. Uy, walang mabasa. Ayan o, ayan o. Nag-iisip pa siya. Papa. Teka, wala mali. To Mama from Papa. Ano, Wawa? Wawa. Ayun na. Wawa. Wawa. Ito na. Wawa. Eh, ngayon na, kumuha lang ng pagkain mo. Tingnan mo si
Pa. Oy, bebe. Ay, binalik. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Regine from Nanay Lita. Si Lita. Kaya rin ba? Oh, Hindi ko sinabi sa'yo. Dinala dito ni Pablo. Robin from Mami Wawa. Robin. Wala na nga, tinatamad na. Ito ang excited eh. Pero, Mama from Papa. Sino itong mama papa na to? dito maalam. Sino to mama papa na to? Ganyan. Sino kayo pa? Tumiki from Wawa. Ayan, Mickey. To Toby from Wawa. Toby. 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 Anak. To Mamshi from Wawa. Mamshi. Makuha yung gunting nyo. Bye-bye. To Regine from Mama. Thank you. Sabi nila. Rory from Wawa. Yuri from Wawa. Thank you, Wawa. To Tito Randy from Papa. Wow, Tito Randy. Pamili mo lang kahoy. Pamili mo lang kahoy. Antay na. Hirap pulaan na. Grabe. Levi from Papa. Wow, meron din ako. Ayan na to. Lelo from Papa. Wow. Payong. Dun. Hirap nulaan. Antay na yan. Kaya ito. Ano to tungkod? Sandok ata. Sandok. To Eloy from Wowo. Thank you, Wawa. Payong. To Tita Mildred from Papa. Salamat. Salamat pa. To Mamshi from Wowo. Mamshi. 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 Ayun, ayun, baka labas na. Mamshi. Lolo nga eh. To Regine from Papa. Ang dami ha. To Benben from Wowa. Ben. Salamat. To Mildred from Mama. Thank you po. Sinasakop ni ano ni Amara yung To Robin from Wowa. Ang tagal naman lumabas nito. Nagana sa akin. Iana from Wowa. Ay, wala mo doon. Yala kasi meron. Yan, puro joy. Puro joy, pangugas ng plato. Puro joy daw yung regalo mo. To Ella from Mama. Wala pa sana yung ibang gift. Yes, Kasi. To Christian from Mama. Christian. To Polly from Wowa. Yung may papa mo. Dali at nababasa na. To Rhea from Mama. Thank you, ma'am. To Regine from Papa. Ano to? Hindi ko na ano. Thank you po. To Kaloy from Tito, Bebe at Tita Reggie. Kaloy. Kaloy. Ito, bebe, Tito Regine. Raquel yan. Kaloy. Tita Raquel. Picture, Loy. Picture. Meron nga talaga. Picture. Totoo nga yung balita. To Tantan from Wowa. Tantan, lumabas ka na, naulan ka. To Nanay from Bebe at Raquel. Nanay, ito si Nanay. Dito si nanay. Picture, Nay. mo pa eh. Kanina pa ako nag-aantay. Wowa. Ayla, here's your gift. To Randy from Mama. Andy, from mama. Laki niyan, Lot. Laki ah. Grabe, hindi ko alam kung sa bunto.
Shampoo yan, shampoo. Ano kaya to? To Eloy from Wawa. To Rhea from Papa. Thank you, Pops. To Amara from Wawa. Nabalik si Amara kasi namin ha. To Bibay from Mama. Wow! May kojik ako. Nadudurog ha. To Benben from Wawa. To Benben. Ay, sige, thank you. To Yuri from Wawa. Thank you, Wawa. Winner. To Adam from Wawa. Oh, Bem, Adam. Oh, Adam. From To Nelo from Mama. To Nelo from balikan ako. Wow, ano yan? To Nelo. To Gigi from Ate Raquel at Kuya Oy! Pepe. Tita Gigi! Picture, Tita Gigi! Picture yan. Pag ganyan, picture. Kanino daw yan? Picture, Tita. Ano ba? Hindi ano na. Pasalitain ko nga patay ko no? Thank you. Hindi na naisip ko eh. Parang ayaw mo ibigay yung... Tata from Wawa. Tantan! To Yumi from Wawa. Wow! Thank you, Wawa. Ay, Umi pala. To Sally from Wawa. Tita. Kanino yan? To Robin from Wawa. Grabe, kumapaw na. Bakit lahat ng nakalagay rin? To Robin from Wawa. Pwede mo bitawan, Ben. Ano ba to? Palimulang ka. Karen from Ate Raquel. Karen! Karen. Ano pala yan? Picture yan, picture. From to yan eh, from... 1, 2. Thank you! To Toby from Wawa. Toby. Wawa, tawin. Oy, laki niyan ah. Bigat? Ano yan? Kanino yan, Nay? Ay, alam ko yan. Hindi mo basa. Kay ano daw, Tito Randy from Nanay. To Tito Rodri from Nana. Uy, nanay! Yeah! Wait, picture muna kayo nanay. Nay. Ito, Nay. Alam ko to. Alam mo na? Alam mo na? Baby, gitara to. To Amara from Wawa. Amara from... Ang bigat, grabe. Kanino yan isa, Nay? Sa'yo! To Regine from Nana. Picture kayo te. Picture! Nay, dito, Nay. Hindi mo mabuhat yan. Uy, huwag ganyan ang sira yan. Laki nito na yan. Hindi mo mabuhat Christian from Papa. Christian. Christian, dumadami talaga kay Christian. Walang puhunan, no? Walang puhunan. Pero meron ako. To Sally from Wawa. Okay. Thank you, Tay. Bakit nag-iisa lang yung Christian. akin? Ano na? Dami na yan. Magkakabigayan na. Ano kaya yan? To Robin from Mama. Ay, kamay na pala. Parang hindi ah. Candy yan. To Nanay, Happy New Year. I love you from Reggie. Yun! Kaya naman pala walang regalo na eh. Mabibigatan kasi kay Nay. Oh, To Mama, Happy New Year. I love you from Reggie. I love you daw. To Papa, Happy New Year. I love you from Reggie. Papa, Wobo. Ikaw. Ako na magtatabi ko eh. I like Ako na magtatabi To ko. Glenn, Mama, Papa. Titignan niya na. Umaya na. Ito mo na. Uy, ito pa sa amin. Ito pa. Ito pa. Ayan mo na. Ay, puso, mga ano na yan. Ano kami? Uy, naglapo ata ng mga ano pa. Bakit ang dami? To Nanay from Nelo. Wow! Wow!
Galing Canada yan. To Papa from Tito Nelo. Wow. Be! Meron ba kay Nelo? Mama from Tito Nelo. Meron ka din, ma. Ito sa'yo, Sumaw. Ito sa'yo. Kaya palit kayo, pares lang naman yan eh. To Tita Gigi from Nelo. Wow, Tita Gigi. Palit ka kayo. Pag-thank you. Thank you kay Picture. Mag-thank you muna pa sa fiction mo yan. Thank you ka daw. Thank you. Palit tayo, oh. Nandito pangalan mo eh. Mamaya. To Pops Roel from Team Best. Ay, Uy, baby, ako na bahala dito, be. To Mama Roel from Team Best. Thank you. To Nanay from Libay and Rhea. Yeah. Thank you. Puro ampaw ah. Puro Walang poli dito. Sayang, walang poli dito. To Romy from Team Best. To Amara from Team Best. Oh, may maumuya ka na. To Yuri from Team Best. Yuri. To Tantan from Team Best. Ah? Oh, ano? Team Best. To Toby from Team Best. Ay, parang ibang bubulsa. Toby, may bubulsa. To Benben from Team Best. And then to Eloy from Team Best. Ah, puro pamangkin. Pinilit agad eh, no? To Yana from Team. Yana yan, Yana! Yan na yan ah. To Yana from to Bali from Team Best. Thank you po. Wala nakalagay. Wala yan. Ang lalabay. Ay lang po. Yung sa'yo ya. Ayun, ang pinusan niya, oh. Akin to. Ano? Ay, kanya yan. Ayun na magbigay at kaninin dito lang mga bata. Ano mo na, tuma. Okay, kaya Jin na. Sige, ikaw na Jin. Ikaw na Jin. Ikaw na. Ano ba? Alam mo kasi pangalan yan eh. Wala pangalan yan eh. Dito lang kay mama mo yan. Wala din pangalan yung mga sa akin eh. Sa Paul, ito na dito. Last na yan. Oh, dami ah. Oh, paldo-paldo yan ah. Akin na daw, sulatan ko na ba? Akin na, sulatan ko na. Paano magsabi? Baka may panggas daw ha. May panggas. Kaya mag-ano. Papapulutan daw yung iba oh. Yeah, baka may panggas. Sino walang pulutan? To Eloy from Tito Randy. Salamat po. To Toby from Tito Randy. Sino walang pulutan? Basta yung mga ugas. To Benben from Tito Randy. Pinigini To Amara from Tito Randy. Siguraduhin mo lang ba? Basta meron ako dyan. To Tanta from Tito Randy. Oy, kay Tantan. To Yana from Tito Randy. To Bonnie from Tito Randy. Thank you po. Grabe, ano ah. Unahin mo na yan. Parang ano to ah. Parang 500 to. Pang... To Joy Joy from Tito Randy. Joy Joy. Joy Joy. Picture yan. Picture yan, picture. Uy, tita yan. Tita, tita. Picture Joy. Picture yan, picture. Tito. Kita mo ba? Angas ng forma. 1, 2. Yan. To Tita Lara from To Tita Lara from Tito Randy. Wala yan. Bakit si Lara meron? Pang walang trabaho lang yan. Kanino yan? Picture yan. Ito po ba yung grade ko? Leng, picture yan, Leng. Tingnan mo. Saan may grade na rin dapat ah. Wag ka na, may trabaho ka na. Parang puro ano ko ah, 1.5 ah. Picture, picture. Thank you po. To Mama from Tito Randy. Ay, thank you. Max from Tito Randy. Wow. Ako na bahala, ako na bahala. Ako na bahala. Ay, ayaw na talaga. Ay, mag-shopping ka lang, To babe. Nanay from Tito Randy. Wow, nanay. Marami yan.
To Mamshi from Tito Randy. Mamshi. Mamshi. Calling, Mamshi. To Tita Sally from Tito Randy. Parang To Yuri from Tito Randy. Thank you, Papi. To Robin from Tito Randy. Wala na. Si Owen tulog na. Ikaw na, te. Wala na? Wala na kayo. To Ate Yumi from Tito Randy. Talaga. Thank you, Papi. Wala na po. Meron pa. Ito ay galing kay Wilfred at Lelo. Raven. Yay, Raven. Elo. Wow! Ano, parang salat eh. Toki. Wow, susunod! Wala po sa kanya rin. Bolly. Nandun ako ng pangalan. Yana. Kaya hindi ko na, sabi ko kayo dito. Kantan. Ay, sa'yo yan, Ti. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Yumi. Thank you, tita. Tunelo yan. Yuri. Thank you. Chloe. Sa akin siya. Bawi po na. Bawi po na. Ano? Marek. Say Marek na lang. Marek. Wow. Naging mabuyain ni Maring. Siyempre. Meron pa. Ay! Dami ampaw ah. Grabe pangalan. Wala rin pangalan sa sayo. Kailangan ko poli una niyan. Walang natin sa Eh, ano to, mga to? Joy Joy. Neng, Joy. Kapata meron na daw. Uy, malat. Ay, kala ko. Ano yan? Bakit papilyo kay Joy? Lara. Bakit kayo tinalagyan ng pangalan na? Lara ka ba? Kylie. Kailin. Bilisan na. Kylie na, hindi Karen ha. Bakit nakasimangot? Hindi naman. Ngiti dito. Show your teeth. Show your teeth. Yun o! Sasabihin sa akin. Wala namang mic, pinarinig. Ulit. Pampamasahe Yan na yan. Show your teeth. Kaloy. Wala, nakuha tuloy sa pang-uurat. Kaya sabi ko sa inyo, magparinig kayo lagi eh. Makakatanggap kayo. Ay nako, Karen. Masama loob ko, Gina. Ay, ang bilis. Lance. Lance. O, Lance. Huwag kasali si Lance. Buti pala, di ko na Levi. Kasama, yung mayaman na yan. Tito Levi. Bawal mayaman. Meron pa ako dyan? May panggas pa. Thank you. Okay na po. Oh, umiiyak na sa sulok, oh. Wala niya, wala siya. Pa? Pero kukuha, pipicturean eh. Hello, sa'yo daw muna. Ate Yumi. Tito Reggie. Tita Gigi from Philippines. Regine, thank you. From Team Best. Ang hinamit yung tema. Okay, okay. Okay, thank you. Tapos ka na lagi. Salamat sa kawain. Galang na sa akin, nanay. Nanay, dito ka na. Ay, tapos na, Nay. Masyado ka naman. Parang tanggap na tanggap ka lagi. Deng! Deng! Okay na po. Basa na po kulay. Basa na. Safety muna to. Uy, meron pa pala, Kaloy. From Reggie. Hindi nabigay kasi.
Watusito. Nararamdaman ko watusito. Lahat ng ano, ay dito games. Wala na, ulan na lang yan.